जोहार गे सानाम हुदिस सिबिरेन ñeñele ko ñeñele labanada asok kane sanam ko ge besh bada ge nak ya ar besh bada ge tan pe bade nit do anjam tan pe santar adivasi ko sala jopra kan খবর ñel ñame তখন আপে মিছিল আর আঞ্জম ñame তখন আপে স্লোগান নানান দাবি সমগ্রে দহ করে দিসম আদিবাসী গাঁওতা পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটি পাটাখন में ऐतिहासिक बाइक रैली छापड़ा हुईलेना जहाँ माही थिलो कुड़बियार माहातो को पिया राज्य रे जुमित काते रेल सड़क और रास्ता सड़क अवरोध तलाते राज्य सरकार और केंद्र सरकार टे मिटन चाप को तैयार दा चाप तैयार तालाते को ने बार्ता केंद्र और राज्य को एमाय कना जे कुड़बियार माहातो को जाते एसटी तालिकार अंतर्भुक्त हो ठीक इन माही थे दिसम आदिवासी गाँवता पश्चिम बर्धमान जिला कमिटी पाटाखन भावित होना जे जहाँ माही थे केंद्र सरकार थे कुड़बियार माहातो को एसटी तालिकार अंतर्भुक्त हो बार्ता को एमदा ठीक इन माही थे विरोध करते वर्षा के समय में प्राय 60 किलोमीटर आज का हमारा जो रिकॉर्ड रास्ता बाइक रैली तलाते डीएमटे चलाव करे सरकलिपि प्रदान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उनारे दाबी तहना मूल दाबी तहना कुड़बियार माहातो को जाते एसटी तालिकारे आलो को अंतर्भुक्त आपे बे ñel ñame तबन मिছিল महोदय जैसे मैं चेलेकान दुलर तहलेन खान कि आप यहाँ आए संगठन प्रति अपनी तरफ से नौना दाबी को ताइनम रे जय हिंद चेलेका समर्थन तहलेन खान नून दा जड़ी प्रबंधक कमेटी बनपुर अतिक्रम काते और हमारे दा जड़ी आसनसोल की रे बांग आकोट काते पूरी सिख कम्युनिटी की तरफ नून से मारांग रास्ता मैं अपने पश्चिम लोहर बंगाल लोहर के ते डीएम थे ये कना है केते को सटेरो कना समुदायों को नोआ दो अपनी मिटो सिख ऐतिहासिक कम्युनिटी की मिटो तरफ से सदनी धन्यवाद कौन करता हूं जिन्होंने आज अपने इस कार्यक्रम में हमारी सिख कम्युनिटी को यहाँ पर आमंत्रित किया। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं आपको एक तो जानकारी दूं कि 1947 के बाद जब हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ था 1952 में पहली पार्लियामेंट के अंदर में उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक कानून पास किया था जिसमें उस कानून के तहत सिख कम्युनिटी को और आदिवासी को कानून के तहत एक ही कम्युनिटी बताया गया था। उसमें एक कानून पारित किया गया था जिसके ऊपर उस कानून के तहत आदिवासी समुदाय को और सिख कम्युनिटी के ऊपर में एक विजिलेंस अथॉरिटी वहां पर बनाई गई थी कि इस जो दो कम्युनिटी के ऊपर में नजर रखने के लिए ये जो दो कम्युनिटी है इसकी जो विचारधारा है सोच है वो भारतवर्ष के खिलाफ है। ये 1952 में एक कानून बना था। आप गूगल के अंदर में देख सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये संसद के अंदर में ये पास भी किया गया था। हमारे आदिवासी और हमारी सिख कम्युनिटी को एक ही कम्युनिटी बताया गया था। इसीलिए हमें आज गर्व है कि आज हम अपने समुदाय आदिवासी के साथ में यहाँ पर खड़े हैं। हम लोग दोनों भाई भाई हैं। आज हमारे आदिवासी समाज की जो भी मांग है उसका हम भरपूर समर्थन करते हैं अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और हमारे पूरे भारतवर्ष की सिख कम्युनिटी की तरफ से। हमारे भारतवर्ष की मौजूदा भारत सरकार जो ये यूसीसी कानून लेके आ रही है हम उसका पूरा जोर विरोध करते हैं कि ये कानून भारत के अंदर में लागू नहीं होना चाहिए, ताकि एक समुदाय को छोड़ के बाकी जितने भी भारतवर्ष में समुदाय है सबका जो हक है वो खत्म कर देने के लिए भारत सरकार का यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम इसका पूरा जोर विरोध करते हैं कि भारतवर्ष में यूसीसी कानून लागू नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो मैं निंदा करता हूं कि हमारे मणिपुर के अंदर में जो हमारी बहन आदिवासी महिला के साथ में जो घटना घटी और बहुत सारी समुदाय हमारे आदिवासी समुदाय की महिलाओं के साथ में वहां पर अत्याचार हो रहा है, हम उसका भी भरपूर अपनी तरफ से
और अपनी पूरी सिख कम्युनिटी की तरफ से हम उसकी भरपूर निंदा करते हैं और धिक्कार जताते हैं कि ऐसे भारतवर्ष में जो हम और आज चांद के ऊपर में हमारे भारतवर्ष के लोग चले गए, लेकिन आज भी हमें जात पात ऊंच नीच इस कम्युनिटी उस कम्युनिटी की नजर से देखा जा रहा है। इसलिए आज जो मौजूदा भारत सरकार है, आने वाले समय में हमको ऐसे जो भी काले कानून लाए जा रहे हैं उसका भरपूर हमें विरोध करना है। पिछले दिन में 3 कृषि काले कानून जो लाए गए थे उसमें आप लोगों ने हमारा भरपूर सहयोग दिया था दिल्ली की सड़कों में, जो हमने मजबूर कर दिया था बीजेपी पार्टी और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उस काले कानून को वापस लेने के लिए हमने उसे पीछे ढकेल दिया था। आज हम एकजुट होकर यहाँ से एक प्रण लेके जाएंगे। इस तरह से ही अगर हम अपना भरपूर योगदान एक दूसरे को करेंगे तो ये यूसीसी कानून काला कानून कभी भी भारतवर्ष में लागू नहीं होगा। इसलिए आज हम आसनसोल की धरती से प्रण लेके जाते हैं कि हम अपने आदिवासी समुदाय के साथ में सिख कम्युनिटी इस तरह से ही कंधे से कंधा मिला के जो भी आप सबकी मांग है हम आपके साथ में खड़े हैं। जब भी आपको दरकार पड़ेगी हमारी, हम आपके साथ में पश्चिम बंगाल के किसी भी कोने में जाके अपनी आवाज भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार जो हमारे इस तरह से हमारे खिलाफ में काम करती है हम उसका भरपूर विरोध करेंगे। मैं फिर से धन्यवाद करूंगा अपने पूरे आसनसोल पश्चिम बंगाल के आदिवासी समुदाय का, जिन्होंने हमें इस योग्य समझा और आज आसनसोल में हमें यहाँ पर बुलाया, अपने साथ में खड़ा किया। हमारे तरफ से मैं अपनी सिख कम्युनिटी की तरफ से अपनी संस्था बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का आपकी तरफ से अपने पूरे आदिवासी समुदाय का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। একবার বলছি আমাদের স্মারকলিপি প্রদান করতে আমরা যাব। আমাদের যে টাইম আমরা দিয়েছিলাম বৃষ্টির জন্য হয়তো অনেকটাই আমাদের বিঘ্নিত হয়ে গেছে, অনেকটা সময় আমরা পেরিয়ে এসেছি। আবার একবার ঘোষণা করব স্মারকলিপি জেলা শাসকের কাছে আমরা যেটা জমা দিতে যাব, যাদের নাম আমরা বলছি: লবণ হাঁসদা দিশম আদিবাসী গাঁওতার রাজ্য সভাপতি, ভুবন মান্ডি রাজ্য পর্যবেক্ষক দিশম আদিবাসী গাঁওতা, দিলীপ সরেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলা কানপুর গুরুদ্বারা প্রবন্ধন কমিটির যারা এসেছেন ওনাদের আন্তরিকভাবে আমরা এখানে গ্রহণ করে নিলাম এবং আন্তরিকভাবে ওনাদের শুভেচ্ছা জানাই। যারা কথা দিলেন যে আগামী দিনে আমাদের আদিবাসীদের কোনো প্রবলেমে হাতে হাত ধরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবেন, সেই গুরুদ্বারা কমিটিকে আমার সানাম হতে মিথ্যা যা হুল চাই জোহার মন চালা কোয়া মিথ্যা থায়াগাতে নুকুয়া হুজুরা নাম চাই থাকোয়া। তো নিতো আবো গালমারাও কাতে বন হয়ে যায় না नोड़े डीएम सर बाय ताया जस्ट मिद बार दिन हुई कना तेहन फार्स्ट डे कान ताया डीएम सरा ओनाते এই জন্য আমরা ডিএম স্যারের সাথে দেখা করতে পারিনি। যিনি এডিএম স্যার ছিলেন ওনার সাথে দেখা করে আমাদের যে সব পয়েন্ট ছিল 9খানা দাবি, তার প্রত্যেকটা দাবি আমরা তুলে ধরেছি এবং প্রত্যেকটা দাবির যে সব কথাবার্তা উনি রাখলেন, আমি শৈলমান মান্ডি মহাশয়কে আহ্বান জানাবো যে সেই দাবিগুলোর মধ্যে থেকে 4-5টা দাবি কি কি উনি আমাদের জন্য করবেন সেই জায়গাটা বলতে, এবং রূপধন দাসকেও আমি ডাকবো আমাদের এখানে যে বাদ বাকি নিয়ে কি কি আলোচনা হলো সেটা উনি বলবেন। তো প্রথমে আমি শৈলমানদাকে ডেকে নেব, আমাদের দিশম আদিবাসী গাঁওতার রাজ্য কনভেনার, ওনাকে আমাকে ডেকে নেবো এবং আমাদের রাজ্য আমাদের মেম্বার রূপধন বাসকিকে ডেকে নেবো। আমরা কি কি আলোচনা করলাম এডিএম স্যারের সাথে সেইগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবে। সোলেমান মান্ডি जोहर के सनम को अरे अड़ी सरहाव नवाई दा जारी तलाते हो abote है जब घोषित कर्मसूची है कांताबोना काक्साखोना आसनसोल डीएम ऑफिस पर्यंत बाइक रैली अड़ी सरसगुन सही के निये पण समटाव किदा जहाँ दाबी को तो नड़बन है रेना ओना मेमोरेंडम जहाँ जमा हुई ना ओना को जतो हर समांग रगे इन पराभरी आजम मन करा আমরা দিশম আদিবাসী গাঁওটা একটা অরাজনৈতিক এবং আদিবাসীদের সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনাকে অবগত করতে চাই যে ক্ষত্রিয় কর্মী বা আদিবাসীরা অনৈতিকভাবে ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে জোরপূর্বক এসটি তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য যেভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে এবং কেন্দ্র সরকারের ইউসিসি বিল, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন আদিবাসী বিরোধী প্রকল্প পরিকল্পিতভাবে
জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আদিবাসীদের অস্তিত্ব শেষ করতে চাইছেন, তারই প্রতিবাদে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পশ্চিম বর্ধমানের পূর্ব প্রান্ত কাকসা থেকে আসানসোল পর্যন্ত 500 মোটরসাইকেল নিয়ে মিছিলের মাধ্যমে বিরোধ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে আজ 20 সেপ্টেম্বর বুধবার জেলা শাসকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দিতে চলেছি। আমাদের দাবিগুলো হলো ক্ষত্রিয় কর্মী মাহাতো বা আদিবাসীদের অনৈতিকভাবে ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে জোরপূর্বক এসটি বা শিডিউল ট্রাইব তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। জাল এসটি সার্টিফিকেট প্রদান অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আদিবাসী হয়েও যারা জাল সার্টিফিকেট নিয়ে চাকরি বা পড়াশোনা করছেন তাদের চাকরি বা পড়াশোনার সুযোগ থেকে অবিলম্বে অপসারিত করতে হবে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে প্রাকৃতিক পূজারী হিসেবে পরিচিত আদিবাসীদের নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতি রীতিনীতি ধ্বংসকারী ইউসিসি অর্থাৎ ইউনিফর্ম সিভিল কোড কালার বিল অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। চতুর্থ বিষয় ছিল ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট 2023 বাতিল করে পুনরায় বনাধিকার আইন 2006 অর্থাৎ ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট 2006 চালু করতে হবে। গ্রাম সভাকে মান্যতা দিতে হবে এবং জল জমিন জঙ্গলের উপর আদিবাসীদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। মণিপুরের ধর্ষণকাণ্ড, মালদায় নারী নির্যাতনের ঘটনা এবং উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ব্লকের আদিবাসীদের উপর দিনের আলোতে ঘরবাড়ি চালানো পুলিশের উপস্থিতিতে এই ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে প্রশাসনকে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং নজরদারি রাখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব আদিবাসী হোস্টেল এবং আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হচ্ছে বা হয়েছে সেই হোস্টেল বা বিদ্যালয়গুলি অবিলম্বে প্রশাসনের সহায়তায় পুনরায় চালু করতে হবে। সাঁওতালি মাধ্যমে পঠন পাঠনে পাঠ্যপুস্তক সহ উপযুক্ত পরিকাঠামো সুনিশ্চিত করতে হবে এবং যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষিকা সেখানে নিয়োগ করতে হবে। এই বিষয়ে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু মেমোরিয়াল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, যেটা ডাঙ্গাল বনকাটি কাঁকসা ব্লকের অন্তর্গত, যেখানে ফিডার গ্র্যান্ড দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে, সেটা চালু করতে হবে। পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক বিদ্যালয় ফুরঝোল দুর্গাপুর কর্পোরেশনের অন্তর্গত, যেখানে হোস্টেলে কোনো স্থায়ী নিয়োগ হয়নি, সেই হোস্টেলের সুশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে। 7ম পয়েন্ট, উন্নয়নের নামে বা কারখানা সম্প্রসারণের নামে এডিডি এবং ডিএসপি ল্যান্ড থেকে 60-70 বছরের পুরনো বস্তি উচ্ছেদ করা যাবে না। ওই বস্তিবাসীদের পাট্টা এবং লিজ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সরকারি সংস্থাগুলি বিক্রি বন্ধ করতে হবে এবং বিভিন্ন সরকারি বিভাগগুলিতে চুক্তিভিত্তিক বিনিয়োগের মাধ্যমে সংরক্ষণ নীতি শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে লক্ষাধিক গাছ এবং বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করে টুরগা প্রজেক্ট সহ অন্যান্য হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্টের কাজ গৃহীত হয়েছে, তা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। এই প্রত্যেকটি পয়েন্টে আমরা বিস্তারিতভাবে এডিএম স্যারের সাথে আলোচনা করলাম। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উনি সেইগুলো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ফরওয়ার্ড করে দেওয়ার আশ্বাস দিলেন এবং যেগুলো রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকারের উচ্চ আধিকারিকের কাছে নিয়ে আসার বা তাদের নজরে নিয়ে আসার ওনার ব্যক্তিগত এন্ড থেকে তিনি সেইগুলো চেষ্টা করবেন। আজকে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের মেমোরেন্ডাম দেওয়া হলো। আজকের এই বৃষ্টি বাদলের দিনে যে সদস্যগুলো আমাদের গাঁওতার সক্রিয় সদস্য ছাড়াও অন্যান্য সংগঠনের পক্ষ থেকে বা অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায় বা আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো আমাদের এই র্যালিতে বা এই স্মারকলিপি প্রদানের অনুষ্ঠানে এসছে, তাদের আন্তরিক